يا ماضى العجائب فاجئ عونا لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بعنايتك يا علي يا علي يا علي كل هم وغم سينجلي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على Muhammad wa ali Muhammad. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Berbicara ayat tadi, sesungguhnya kaum mukmin bersaudara dan berbuat baiklah sesama saudara kalian, dan janganlah kalian bercerai-berai, tapi jadilah kalian sebagai umat yang bersatu supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Inti dari ayat atau arti atau maksudnya ayat tadi adalah demikian. Di sini Al-Fakir akan berbicara arti persaudaraan berdasarkan Al-Quran atau definisi arti ikhwah saudara dalam Al-Quran. Poin pertama yang perlu kita ketahui, persaudaraan menurut kacamata Al-Quran. Sebelum masuk pada arti ikhwah atau persaudaraan yang ada di dalam Al-Quran, ada sebuah kaidah dalam ilmu logika atau ilmu mantik yang disebut dengan at-tashkhis. Al-Fakir contohkan saja. Cahaya itu banyak. Ada cahaya matahari, ada cahaya bulan, ada cahaya bintang, dan cahaya-cahaya yang lain. Contoh yang lain dari cahaya adalah yang ada di kita seperti cahaya lampu, yang mana wattnya berbeda-beda. Ada yang 10 watt, ada yang 30 watt, ada yang 50 watt, dan seterusnya. Maksudnya atau jelasnya, sama-sama wujud cahaya tapi berbeda dalam kekuatan cahayanya. Setiap dari cahaya itu berbeda derajat kekuatannya. Ini yang disebut dalam ilmu logika atau ilmu mantik dengan tashkhis. Ada hubungannya dengan arti ikhwah atau persaudaraan yang ada di dalam Al-Quran. Arti ikhwah dalam Al-Quran satu, tapi derajatnya berbeda-beda, tapi maksudnya berbeda-beda. Seperti asyarakah, artinya kemitraan, persaudara atau persaudaraan, baik persamaan dalam satu sulbi ataupun tidak dalam satu sulbi. Seperti ayat yang mengatakan waj'alni waziran min ahli Haruna akhi. Haruna akhi, saudaraku. Ayat yang lain juga mengatakan waja'a ikhwatu Yusuf. Telah datang ikhwah, saudaranya Yusuf. Ini ayat yang mengarah atau arti persaudaraan dalam satu sulbi. Arti persaudaraan yang lain adalah, atau ada juga persaudaraan dalam satu kaum, seperti ayat yang mengatakan wa ila samuda akhahum shalihan qala ya qaumi ibudullah. Arti ikhwah atau saudara dalam ayat di sini adalah saudara dalam satu kaum Nabi Saleh alaihissalam. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lain yang menjelaskan persaudaraan dalam satu kaum.
Ada juga arti persaudaraan seagama, yaitu ikhwah fiddin, seperti dalam ayat yang berbunyi innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya sesama kaum mukmin itu ikhwah, bersaudara, persaudaraan seagama. Dua orang yang bukan satu sulbi tapi sama dalam seagama, yang disebut dengan saudara seagama. Ada juga arti yang terakhir adalah persaudaraan seiman. Dan iman merupakan derajat paling tinggi dalam Islam, seperti ayat yang berbunyi yang menjelaskan persaudaraan seiman. Rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Nah, dua arti yang terakhir tadi adalah seiman dan seagama. Ada yang mengartikan saudara seagama dan ada yang mengartikan saudara seiman. Dan sebagian ulama berkata saudara seiman, bahwa persaudaraan terbatas hanya ikhwah atau persaudaraan seiman saja. Ini hanya sebuah pendapat. Jadi ikhwah atau arti persaudaraan di sini ada beberapa derajat atau tingkatan. Ikhwah atau persaudaraan dalam satu sulbi, ikhwah dalam satu kaum, ikhwah atau persaudaraan seagama fiddin, dan ikhwah atau persaudaraan seiman. Itu adalah poin yang pertama. Masuk kepada poin yang kedua. Apa arti atau maksud dari ikhwah persaudaraan itu? Ketika kita mengatakan seluruh muslim saudara dalam Islam, maksudnya ialah saudara seagama. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fattaqun. Maksud di sini adalah seluruh perbedaan yang ada dalam mazhab, dari mazhab-mazhab yang ada, baik mazhab Syiah, Ahli Sunnah, Ismailiyah, Ibadiyah dan lain sebagainya, bersaudara dan saling menghormati satu sama lain. Karena inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Ayat yang lain juga berkata inna hadhihi ummatan wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Di sini perlu kita ketahui, perlu kita jaga hak-hak ikhwah persaudaraan sesama. Jangan sampai kita memonopoli kebenaran dan mengkafirkan sesama sebab sebuah pendapat yang berbeda. Kita adalah saudara seagama dalam agama Islam. Kita adalah saudara sekaum dalam sebuah atau satu negara. Kita adalah saudara se-Islam karena memiliki kesamaan dalam dasar-dasar akidah dan keimanan. Ada juga ayat yang lain yang mengatakan, nah ini mungkin banyak terjadi, baik di media sosial ataupun bukan. Ketika seorang yang berkata atau sedang berceramah dengan seruan jangan kalian merusak di bumi, jangan kalian membuat perpecahan dan lain sebagainya, bahwa dia menyangka ucapannya benar padahal salah, dan padahal isi atau perkataannya itu mengajak pada perpecahan, dan dia tidak merasa bahwa dirinya itu sebagai perusak. Dan itu sudah dikatakan di dalam Al-Quran, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yasurun. Mereka berkata mereka adalah sebagai orang yang mengajak kepada kebaikan, berbuat baik, menyuruh kepada
kebenaran, kebaikan dan lain sebagainya. Tapi padahal mereka adalah perusak, pemecah belah, tapi mereka tidak merasa. Al-Quran mengajak kita untuk berpikir rasional, tidak radikal. Al-Quran mengajak kita membangun peradaban, bukan menghancurkan. Pengerusakan di muka bumi ini sebuah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akhlaknya dan akhlak dari keluarganya yang telah banyak memberikan contoh lebih dahulu bahwa persaudaraan adalah kunci keberhasilan dan kunci dari keadilan umat manusia. Bagaimana keadilan akan tercipta kalau di situ tidak ada persaudaraan? Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam berkata yang artinya, aku berwasiat pada kalian agar kalian bertakwa, agar kalian wara' dalam agama, agar kalian berkata jujur, agar kalian menunaikan amanah, berbuat baik pada tetangga, mengunjungi orang-orang yang sedang sakit, dan juga agar kalian memberikan hak-hak mereka yang itu adalah haknya. Jika itu kalian lakukan, maka kalian adalah pengikutku. Itu adalah perkataan dari Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam. Marilah di bulan suci ini kita menanamkan nilai-nilai kemanusiaan, sebab setiap manusia mempunyai kemuliaan yang harus dijaga. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan manusia tanpa melihat status. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Kata Allah, kami telah memuliakan Bani Adam. Di bulan suci ini, marilah kita perbanyak belajar, menuntut ilmu, membaca Al-Quran, terutama di waktu malam hari. Jika malam hari di bulan Ramadan kita hidupkan dengan ibadah, terutama menuntut ilmu, maka kita akan terdampak dengan hadis yang mengatakan bahwa tidurnya orang puasa adalah ibadah. Di siang hari istirahat disebabkan malamnya telah digunakan untuk menghidupkan atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran merupakan kitab suci, kitab hidayah untuk kita. Ada sebuah cerita, tapi cerita ini panjang, Al-Fakir singkat saja, yaitu Ayatullah Said Syihabuddin Al-Mar'ashi An-Najafi bercerita pada waktu di sela-sela aktivitas belajarnya, ia merasa rindu berat untuk berziarah atau bertemu pada sahibuz zaman ajalallahu farajahu syarif. Lalu dia pun niat pergi ke Masjid Sahla dengan berjalan kaki sebanyak 40 kali setiap minggu di malam Rabu, dengan niat semoga bisa bertemu dengan Imam Zaman alaihissalam. Niatnya pun terkabul dan bertemu dengan Imam Zaman ajalallahu farajahu syarif. Tapi ia tidak sadar selama perjalanannya itu ia bersama dengan Imam Zaman, sebab pada waktu itu gelap di malam hari. Setelah dia berpisah, baru ia sadar yang tadi bersamanya berbicara di dalam perjalanan adalah Imam Zaman alaihissalam. Apa yang dinasihati oleh Imam kepada beliau? Salah satu nasihat yang diucapkan oleh Imam Sahibuz Zaman kepadanya adalah apa? Ia menekankan membaca Al-Quran dan juga menghadiahkan pahalanya kepada mereka yang tidak mempunyai waris, dan juga kepada mereka yang ada waris tapi hilang. Itulah pentingnya membaca Al-Quran.
Janganlah Al-Quran itu hanya kita jadikan hiasan lemari saja. Janganlah Al-Quran itu hanya kita jadikan mahar saat pernikahan saja. Janganlah Al-Quran itu kita jadikan hanya gantungan mobil saja. Janganlah Al-Quran itu hanya selalu kita buat hadiah saja kepada orang lain. Tapi jadikanlah setiap hari, setiap saat Al-Quran itu selalu bersama kita. Jangan kita hanya membaca Al-Quran di bulan Ramadan saja, meskipun membaca Al-Quran di bulan Ramadan memiliki faidah atau fadilah yang amat mulia. Tapi bacalah Al-Quran setiap hari, kapan saja, di mana saja. Jadikanlah Al-Quran itu mendarah daging di dalam tubuh kita. Ketika Al-Quran itu sudah mendarah daging di dalam tubuh kita, maka ketika kita tidak membacanya, maka kita akan merasa kehilangan. Itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan, kurang lebihnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma inni aftatihu ath-thanaa'a bihamdik wa anta musaddidun lis-sawabi bimannik. Wa aiqantu annaka anta arhamur rahimin في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك فاسمع يا سميع مدحتي وأجب يا رحيم دعوتي وأقل يا غفور عثرتي. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها وهموم قد كشفتها وعثرة قد أقلتها ورحمة قد نشرتها وحلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده الظاهر بالكرم مجده الباسط بالجود يداه الذي لا تنقص خزائنه
ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما، إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير، مع حاجة بي إليه عظيمة، وغناك عنه قديم، وهو عندي كثير، وهو عليك سهل يسير. اللهم إن عفوك عن ذنبي، وتجاوزك عن خطيئتي، وصفحك عن ظلمي، وسترك على قبيح عملي، وحلمك عن كثير جرمي، عندما كان من خطئي وعمدي أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك، الذي رزقتني من رحمتك، وأريتني من قدرتك، وعرفتني من إجابتك، فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستأنسا، لا خائفا ولا وجلا، مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك. فإن أبطأ عني عتبت بجهلي عليك، ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور. فلم أر مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي يا رب. إنك تدعوني فأولي عنك، وتتحبب إلي فأتبغض إليك، وتتودد إلي فلا أقبل منك، كأن لي التطاول عليك. فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك. فارحم عبدك الجاهل، وجد عليه بفضل إحسانك، إنك جواد كريم. الحمد لله مالك الملك، مجري الفلك، مسخر الرياح، فالق الإصباح، ديان الدين، رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته، والحمد لله على طول أناته في غضبه، وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق، باسط الرزق، فالق الإصباح، ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام، الذي بعد فلا يرى، وقرب فشهد النجوى، تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله، ولا شبيه يشاكله، ولا ظهير يعاضده. قهر بعزته الأعزاء، وتواضع لعظمته العظماء، فبلغ بقدرته ما يشاء.
الحمد لله الذي يجيبني حين أناديه ويستر علي كل عورة وأنا أعصيه ويعظم النعمة علي فلا أجازيه. فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني وعظيمة مخوفة قد كفاني وبهجة مونقة قد أراني فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا. الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب آمله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاصم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين
عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك. استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله. مكن له دينه الذي ارتضيته له. أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وأعزز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا وما قصرنا عنه فبلغنا. اللهم المم به شعثنا واشعب به صدعنا وارتق به فتقنا وكثر به قلتنا وأعزز به ذلتنا
وأغني به عائلنا واقض به عن مغرمنا واجبر به فقرنا وسد به خلتنا ويسر به عسرنا وبيض به وجوهنا وفك به أسرنا وأنجح به طلبتنا وأنجز به مواعيدنا واستجب به دعوتنا وأعطنا به سؤلنا وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا وأعطنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوسع المعطين اشف به صدورنا وأذهب به غيظ قلوبنا واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وانصرنا به على عدوك وعدونا إله الحق آمين اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا فصل على محمد وآله وأعنا على ذلك بفتح منك تعجله وبضر تكشفه ونصر تعزه وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين